पंचदेव नमस्ते श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः श्री सत्यनारायण देवम शुक्रांबर मद्गुरुभुज शंख चक्र गदा पद्महे वनमाला विभूषित कृष्ण नाम छाड़ी आने रसनाटी रे रसनाटी कृष्ण नाम नाम साड़ी हले रसनाटी रे रसनाटी आजी अटकी न रही अरसारे रटा रटा चला बियासरे अरे राधा राधा चला बियासरे राधा राधा चला बियासरे कृष्ण स्वभाव के रसनाटी बस बस गोलमाल करो ना बस बसिकी धीरे धीरे काम करो सम्माननीय मोर भगवतर सपिपाशु वरेण्य साहित्यानुरागी सज्जन मंडली रुंडे भूता मोर स्नेहमयी कल्याणमयी पुराण तोषिणी माँ भौणी समस्ते समस्ते लक्ष्मीधर आज्ञा सर
ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ରଣପୁରର ପ୍ରଗତି ଯୁବ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାବିନାୟକ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ରାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉପନୀତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସର୍ବାଦୌ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭୟ ପଦାବ୍ଜରେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ନିୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ। ତାହେଲେ ବୁଝିବା ଏ ସଙ୍ଗୀତରେ କିଏ କାହାକୁ କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ମାମୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାରେ ପଦଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଛାଡ଼ି ଆନେ ରସନା ରସନା ହେ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ କଳିକାଳର ପଙ୍କିଳ ମାନବ ସମାଜକୁ କୁପଥରୁ ସୁପଥଗାମୀ କରାଇବାକୁ ଯାଇ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବି ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ମହୋଦୟ ଅନ୍ୟତମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ କଳିକାଳର ଅଳ୍ପାୟୁ ମାନବ ଜାତିକି ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ହେ ଅଳ୍ପାୟୁ ମାନବ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯଦି ମୁକ୍ତି କାମନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଅ ତାହେଲେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଥରକ ପାଇଁ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମାଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ଚିନ୍ତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଆଜି ଗାନ କର। ପୂଜା ବାଲାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଗ ନାହିଁ ମୂଳ ନାହିଁ ବୁଢା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ସାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ କହୁଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭଜନ ନ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭଜନ କରିବୁ ଭଜନ କଲେ ସାର୍ ଆମର ଲାଭ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାରେ ଲାଭ ନଥିଲେ କେହି କେବେ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ନା ବେପାର ହେଇପାରିବନି ରେ ବାପା ବ୍ୟବସାୟ କରେ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ କର୍ମଜୀବୀ କର୍ମ କରି ଚାଲେ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ କୃଷକ ଜମି କର୍ଷଣ କରେ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ପାଲା କରନ୍ତି ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦି ପଇସା ନେଲେ ତୋ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ ହବ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ନେଇ ଯାଉଛି ଭାରତର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷଦ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷଦ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିମଙ୍ଗ ଭୂମି ଦୁର୍ଲଭ ଇତି ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ସୁରୈଃ ଅପି ବାଞ୍ଛିତ ଅପହାୟ ବଇ ଭଜତରେ ମନୁଯାହା କମଳାପତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଇମଂ ଭୂପି ତା ଅର୍ଥ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ କଣ ସାରେ ନା ଦୁହୁ ଅତି କଷ୍ଟେ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଇତି ଦୁର୍ଲଭ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନଙ୍କ ମତରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା
ପରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାଇଲେ। ये मनुष्य जन्म होची मुक्तिर द्वार। मुक्तिर द्वार केवल ये मनुष्य जन्म को पाइले आमे मुक्ति लाभ करिबा ता नुहे। ना ना निर्जास रे उपनिषद आकार कहिले रे मनुजाहा तुम कमलापति भज हे मनु वंश उत्पन्न मानव समाज तमे जदि कमलापति नारायण कृष्ण को भजन करिब ये जीवन तुमर चरितार्थ होई जीव। कथा को जते बले आपनकर ब्रह्मोपनिषद कहंती आपनकर पंचसखा युगर कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास सुंदर भाव रे श्रीमद भागवत रे ओडिया भागवत रे प्रमाण देले बोले अनेक जन्म तप मनुष्य जन्म बहु जनिर उद्धार पाइबा परे आम्भे माने मनुष्य जन्म को भूपृष्ठ रे पाइले ताले मानव जन्म सार्थक हबो किपरि जगन्नाथ दास आ गोटे पद कहिले कहले मानव जन्म रे जेबे गोविंदे परे किना सार्थक हब कोथि पाई जेबे गोविंदे करे भाव अरे भाव जदि प्रभु को निकट रे आमे टिके भाव लगेई दबा भक्ति रो सहित तांकु जदि चिंतन करिबा ये जीवन हमर चरितार्थ होई जीवो। जगन्नाथ दास कहिला बेले आपनकर महान वैप्लविक धर्म प्रवर्तक कवि जुगान्तकारी पुरुष जगद्गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस सुंदर भाव रे गोटे पद विश्ववासी के दिग्दर्शन देले कहले मानव जन्म ओटे सार रे पाइबर मानव जन्म आउ कि मते जमीन करी बुखे खबर ठाकुर अभिन्न सुंदर कहिले मानव जन्म ओटे सार 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 अर्थ आज्ञा श्रेष्ठ ये जिते जीव जगत अच्छी ये मानक मध्य श्रेष्ठ स्थान कलंकृत करिछि मनुष्य एक कथा कहिबार उद्देश्य आपनकर विश्वर महान वैज्ञानिक दार्शनिक डार्विनकर एभुलेशन थ्योरी विवर्तनवाद उपरे आपण माने आलोकपात कले जानिबा को पाइबे स्रष्टा एजावत जेते जीव जगत सृष्टि करिसंती काहारी किछि परिवर्तन हेइनी बाघ 10,000 वर्ष तले जो हिंस्र अवस्था रे थिला आज से हिंस्र अवस्था रे अछि साप बेंग कीट पतंग आपनकर दृष्टि गोचर को जेते जीव जगत आसंती काहारी किछि परिवर्तन हेइनी केवल परिवर्तन हेइछि ये मनुष्य समाजर मनुष्य लंगोला है जंगल रे बुलुथेला उदर पूर्ण करिबा पाई
ଖାଉଥିଲା ଗଛର ଫଳ କଞ୍ଚା ମାଂସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ତିଆର କଲା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ଏବେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆବିଷ୍କାର କରି ସାରିଲା କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜ ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ କହିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଖବର ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା ନାରଣ ଭାଇ ପାଲା ଗାଇଲ ଯେ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରୁ ହିରଣ୍ୟ କବଚ ବଧ ଟିକେ ଗାଉଥିଲ ଜାଣିନା କିଛି ତାର ମୂଳ କୋଉଠି ଶେଷ କୋଉଠି ତମେ ଏଯାବତ ତାକୁ ଜାଣିନ କେବଳ ଟିପା ଟିପି କରି ଶୁଣି କରି ତମେ ଗାଉଛ ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଭାଇଲୋ ଚେୟାର ପକେଇ ବସ୍ ମୁଁ ହିରଣ୍ୟ କବଚ ବଧ ଗାଇବି ସେଇ ବନ ପର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଚମ୍ପୁ ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ୟାକୁ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଗାଇବି ଗାଉଥିଲେ ଲଳନା ବରରେ କହିଲେ ବାଙ୍କା ଦାସ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ହଇ ହେ ଲଳନା ବର ବାଙ୍କା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାଲୁ ମାରିବ ଏଠି ନା କଣ ଗତକାଲି ରଖିଥିଲି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଯଦି ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାରରେ ହୁଏ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଗାଲେଇଛ ତମର ହେଇନାହିଁ କି ହବନି ହଉ ହେଳ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ତୁ କହିବୁ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ କୃଷ୍ଣତି ମଧୁରଙ୍ଗ ନାମ ଯସ୍ୟ ବାଚି ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଭସ୍ମି ଭବତି ତସ୍ୟ ତୁ ମହାପାତକ କୋଟିନଃ ବିନା ପଗିରେ ତୁ ହବୁନି ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣେତି ମଧୁରଙ୍ଗ ନାମ ଯସ୍ୟ ବାଚି ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଭସ୍ମି ଭବତି ତସ୍ୟ ତୁ ମହାପାତକ କୋଟିନଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମିୟମୟ ନାମକୁ ମୁଖରେ ଯେ ଥରକ ପାଇଁ ଧାରଣ କରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଯେତେ ପାପ କରୁନା କାହିଁକି ସେ ପାପ ତାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ରେ ଏକଥାକୁ ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପଦକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କର ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ମନ
दुहित क्षय भगवान कृष्ण कथा को जदि आम शुणा बा मुखर उच्चारण करवा जन्म जन्मांतर पाप आमर दूरीभूत है एक कथा को दिन कृष्ण जिते बड़े कहती आपणकर महाज्ञानी बिल्व मंगल कृष्ण कर्णामृत नाटक नारायण भाई शुण पाठ जाई कौठी तमे कौन करुच लड़ना बर गाई कहले एक कृष्ण स्वीकृते प्रणाम दशाश्वमेधी न प्रवृते तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेव जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय जेते मो बाबू माने बसचंती आपण माने दया करी आजिर पाला को टिके श्रवण करिबा ये परिष्कार पाला महाकवि बिल्व मंगल कहिले कहले एकोपि कृष्ण स्वीकृते प्रणाम जेउ लोक थरक पाई भगवान कृष्णंकर नाम को मुखरे उच्चारण करे दशाश्वमेधी न बब्रूते तुल्यम 10टा अश्वमेध यज्ञ कले आपण माने जेउ फल को न पाइबे कृष्णंक नाम को उच्चारण कले सेतिकी फल पाइबे मने रे प्रश्न आसीबो अश्वमेध यज्ञ करिबा पाई लक्ष लक्ष टंका दरकार 10टा अश्वमेध यज्ञ कला बेलू को केते टंका खर्च हेलानी केते दान पुण्य कलानी ताले 10टा अश्वमेध यज्ञर फल कृष्णकर नाम को थरे उच्चारण कले 10टा अश्वमेध यज्ञर फल सहित समान हबो ना ता अर्थ कृष्ण नाम येते महात्म्य येते गोरियान उत्तर देले बिल्व मंगल कहले दशाश्वमेधी पुनरेव जन्म 10टा अश्वमेध यज्ञ फल रे आपण स्वर्ग प्राप्ति हेबे स्वर्ग रे बसिबे आपणकर पुण्य फल जेते बळे सरी जीव पुनर्बार धरा पृष्ठ को आसीबे प्रमाण श्रीमद भगवत गीता भगवान कृष्ण बुझेले कहले अर्जुन ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान पुण्य फलतार परिसमाप्ति घटिला परे पुनर्बार से मर्त्य धाम रे जन्म हब किंतु कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवा कृष्ण को जे प्रणाम करिथबो प्रभुंकर नाम को जे जपिथबो तार आउ पुनर्जन्म नाही रे आज्ञा वर्तमान जेते रोग बाहरुछ डाक्तर माने वैज्ञानिक माने तापाई औषध तैयार करूछंती होने के क्या कोरोना बाहरिला तापाई औषध तैयारी हेला बाहरला टीका अच्छा पबी रे आज्ञा कहि पारिबु को कथा एमिति गोटाई रोग अछि जेउ रोग पाई बात ए जाबत वैज्ञानिक माने चिकित्सक माने तार औषध तैयार करि पारि नाहंती अछि गोटिए मात्र रोग कोन जोकि कर्कट रोग बा कैंसर नाई रे बापा कर्कट रोग पाई मध्य औषध बाहरिलानी केउ रोग अछि जा पाई औषध वैज्ञानिक माने बाहर करि नाहंती आठु आउरी बड़ रोग हां कली काल रो एक कलु व्याधि कली काल रो एक कलु व्याधि हरि पारे कृष्ण नाम औषधि
रूपक रोग चिकित्सक माने औषध तैयार करछन्ति वैज्ञानिक माने तैयार करछन्ति किंतु आपण कहूची पा कली कालर जो कलुष पाप रूपक रोग ये पाप रोग पाई ए जाबत कई औषध बाहर करी नांती किंतु भारतर दर्शन कहे से औषधि किए ना कृष्णंकर नामामृत कृष्णंकर नाम रूपक जो अमृत ताको पान कले कली कालर जो पाप रूपक व्याधि से अतिरे नष्ट हो जीवरे कवि सूर्य बलदेव रथ कहिले कृष्ण नाम छाई आने रसनाटी एवं भूत जाऊं परम कारुणिक लीला अवतार भगवान कृष्ण आज आमर पवित्र अनुष्ठान तृतीय रात्र द्वितीय स्तवक ये अनुष्ठान को से प्रभु दीर्घायु करने सहित अनुष्ठान उद्योक्ता कर्मकर्ता महोदय रुंडे भूत मोरा बाल वृद्ध वनिता तथा ये रणपुर अधिवासी मानकर अड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी मानकर ये देश जातिर सर्वस्मिन् काले मंगल विधान करंतु बोलंतु सर्वे आनंद केने छंद जाने लो सही से नंद राजारो टिकी पिलाटी केड़े छंद
ନନ୍ଦ ରାଜାର ଅଜ୍ଞଟେ ମୁହିଁ ବାବୁ ବିଜ ନୁହେଁ ଜାଣ ନନ୍ଦ ରାଜାର ପାତାକାର ଭାବେ ମୁହିଁ ନୁହେଁ ଯେ ଗଣନ ନନ୍ଦ ରାଜାର କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାଉ ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନନ୍ଦ ରାଜାର ସର୍ବଶେଷେ ପରଶୁରାମ କରୁଅଛି ଅଳି ଯେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ହରିବୋଲ ସହିତରେ ଦେବେ କର ତାଳି ନନ୍ଦ ରାଜାର ପିଲାଟି ଆଜି ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି নীরবরে পড়ে মরণ পড়িগলে সঙ্গে হুয়ে দগধ বিষবু সম্মাননীয় ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା মোর ভগবতর সপিপাশ বরেণ্য বিদ্বান মণ্ডলী ମଣ୍ଡଳୀ আজি প্রভুঙ্কর চরণারবিন্দরে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା অনুষ্ঠানর দীর্ঘ জীবন কামনা অনুষ্ঠানর উদ্যোক্তা কর্মকর্তা মহোদয় ମହୋଦୟ রুণ্ডে ভূত মোর আবাল বৃদ্ধ বনিতা মানঙ্কর মঙ্গল কামনা করিবা পরে ପରେ ପରେ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ବାସ୍ 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 গোটে নির্যাসপূর্ণ কাহিনী ବାସ୍ আপন ମାନଙ୍କ নিকটরে উপস্থাপিত করিବାକୁ যাইছি ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆମର ମହାରଣା ବାବୁ ମହାରଣା ବାବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବର ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ କବଚ ବଧଟିକି ଶୁଣଉଥିଲେ କବଚ ବଧ ଭାଇ ମୋର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଇସି ନା କିଣିଲେ ଜାଣିବ ବହି କିଣିନାହାନ୍ତି ତମେ ତ ନିଆଣ ବାରିଶି ମୁଗୁରରେ କାମ କରିବ ତମେ ବହି ତମ ପାଖରେ ବହି ଆସିବ କୋଉଠୁ ତମେ ପଢିବ ର ପଦଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି নীরবরে পড়ে মন মন পড়িগলে সঙ্গে সঙ্গে হুয়ে জগধ বিশ্ব ভুবন হে মোর গুণী জ্ঞানী বিবেকী মহোদয় কমিগলা ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ପାଲାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଦୟାକରି ବସିବେ ହଁ ହଁ ସେଇଠୁ ହବ ଆଉ ମୋ ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କ ପାଲା ହଁ ହଁ ଆଉ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପାଲା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ ଆକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବେ ଦେଖ ପଣ୍ଡା ର। ମଇଁଷି ପାଲା ପଣ୍ଡା ମହିଷି ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ପାଲା ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ নীরবরে পড়ে মন ମନ কটক জেলার ଆଜ୍ଞା মাহাঙ্গা নির্বাচন মন্ডলীর ମଣ୍ଡଳୀର কুসুপুর গাঁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା খণ্ডায়ত ঘরর পুয় ହଁ শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে বিয়ে 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 যে কি ওড়িশার পুরপল্লী রে পল্লী কবি নামরে সুপরিচিত শর্মিষ্ঠা কাব্যরে বাস সুন্দর ভাবে গোটিয়ে পদ কহিলি କହିଲେ ଆଉ আজ্ঞা বণরে নিয়া লাগিলা ଆଜ୍ଞା লাগিলা সর্বজন বিদিত হেলা ସମସ୍ତେ না ଜାଣିଲେ কোন সমস্তে জানিলে অমুক বণরে নিয়া লাগি ନିଆଁ ଲାଗିଲା বাহ মনোরূপক বণরে বাপাল যেতবে নিয়া লাগিব ନିଆଁ লাগিব তাকু আউ সমস্তে জানি পারিবে না একা অনুভবী জানিব ଜାଣିବ
ତା ତଳ ପଦକୁ ବଳ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ମନ ସିନା ସର୍ବ ସୁଖର ନିଦାନ ମନ ସିନା ମନଟି ଦୁଃଖ କାରଣ মনে দেবে নাহি সুখরে সংসারে মনে সবু হুয়ে কারণ ଚାପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୋତାଲା କୋଠା ହେଇଥାଉ 5 ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ ଦିଟା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁର୍ଦ୍ଧରା ଧନୁର୍ଦ୍ଧରା ପୁଅ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଯଦି ସୁଖ ନାହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ ନା ଜମି ସୁଖ ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାରେ କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦବ ର ବାପା ଲୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ହେଇଥାଉ ଦେଇଥାଉ ଶାଗ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁଥାଉ ଯଦି ମନରେ ସୁଖ ଅଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ସବୁ ସୁଖ ସବୁ କହିବାର ଜଙ୍ଗଲର କଣ୍ଟକା କୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଜଣେ ମହି ଅଛି ମହିଳା ଆଜି ବସି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗତରେ ହସେ କିଏ କାନ୍ଦେ କିଏ କାନ୍ଦେ ପାଲା ତ ଏଠି ନା ଆଉ